sudan. Dali na ka maniudto na. Okay, ma. Unsay sudan, ma? Ha? Unsay sudan? Na, atuang sudan kaning pinirito nga bangus ug pansit canton. Ha, kaon ka ha paniudto ha. Oh, mao ra nang sudan, ma. Ha? Oo, mao ra ni atong sudan do kaning piniritong bangus ug kuan pansit canton imong paniudto karon. Wala na chicken joy ug adobo. Chicken joy ug adobo? Huy, ikaw nung arte kaayo ka sa nga tanan. May ganin atay pagkaon. Kung say nakaidahan sa lamisa tan, dili mag-inartitan. Manita man ka ng chicken joy ug adobo. Nga wala man na iya mo. Wala man tay kapalit pa anak karon. Arte kaayo ka. Kaning kamo tag eskwela. Aron makapalit ka sa imong gusto nga sudan. Kami gani sa una. Ug mi sudan. Magsudan na mi og ginamos. Natan wala may sudan. Kami sa una, magsudan naman mig ulo sa bulad ug udlot sa kamuti. Usahay gani, swerte na kaayo kung naa na. Usahay gani wala gid mi sudan tan. Ha? Usahay magbahog ra mig una sa ginamos. Usahay magdildil ra mig asin. May gani ka kay nakay sudan. Ay pud ate-arte. Kawan. Tanawang bukog. Ma, dili lagi ko ani, ma. Ay, mag-inarte ka tan? O say gusto nimo tan? Kaning bakos o mukaon ka? Ha? Oh no. Tawag ko. Kaon diha kay tingala man ko nimo. Ma, bunalan hinuon ka nako. Kasi gusto ka. Bunalan